ତ ଆମେ ଏଇ କଥାରେ କହିବା ଯେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାର୍ଟି fallacy and George Bull's analysis of propositions। ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଏଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ ମେଥଡରେ କରିବା। ଅ, ସେଇ ସେନ୍ସ ରେ ମୁଁ କିଛି ମାନେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ସେସନ ବି କଲେ ବି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହବ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଯଦି ଅ, ଅନ୍ୟମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ତ କରିପାରିବାନି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ସୋମନାଥ ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ, ସୋମନାଥ ଭାଇ ବି ମାନେ ମୁଁ କିଛି କ୍ୱଶ୍ଚେନ୍ସ ପଚାରିବି, ସେ ଆନ୍ସର ଦେବେ, ତାପରେ ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ବି ବଢିବା। ଏମିତି ହୁଁ, ଆମେ କରିପାରିବା। ହୁଁ। ଲିଟୁନା ଯଦି କରିପାରିବ, ତମେ ହଉଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଲିଟୁନା ରବି ଭାଇ ଏମାନେ ବି ଯଦି କରିପାରିବେ ତାହେଲେ କର। ହଁ ହଁ, ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ହଉ, ମୁଁ କିଛି କ୍ୱଶ୍ଚେନ୍ସ ବେସିକ୍ସ ଫାଷ୍ଟ ପଚାରିବି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯିବା, କାହିଁକିନା ସେଟା ବୁଝିବାଟା ଭାରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇ ଏଟାକୁ। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବା ଗୋଟେ କଥା, ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଫାଷ୍ଟ kept in the mind that philosophy always speaks in terms of possibility। ସୋ ସେଇ ଏଇ କଥାଟାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିକି ଆଗକୁ ବଢିବା, କାହିଁକିନା ଏଠି ଆମେ ପସିବିଲିଟିର କଥା ଆମେ ୟା ପରେ କରିବା। ଓକେ, ସୋ we are very familiar with the notion, the distinction between proposition and sentence। ଖାଲି କିଏ ଗୋଟେ ଦି ଲାଇନ ରେ କିଏ କହିପାରିବେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆଉ ପ୍ରପୋଜିସନ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟିଂସନ କଣ? ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ Proposition ଇଜ is a ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଯିଏ ହଁ, କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ଜଣେ ସୁସ୍ମୃତି ଜଣେ ରେଖା, କିଏ କୁହନ୍ତୁ। ସ୍ମୃତି ରେଖା କୁହ, ତମେ କହୁଥିଲ କୁହ। the sentence is a grammatical unit and proposition is a logical one। ହଉ ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ହଁ, ତାହେଲେ ଲିଟୁନା। ହ୍ୟାଲୋ ଲିଟୁନା। ହଁ ଭାଇ, ହଁ କୁହ କୁହ। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇଜ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡ। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କିଛି ୱାର୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜିସନ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ରେଡିକେଟ ଆଉ କପଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟା କରେକ୍ଟ କିମ୍ବା ଇନକରେକ୍ଟ ଗ୍ରାମାର ର ରୁଲ୍ସ ଡିଟରମିନ କରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରପୋଜିସନ ଟା ଆଇଦର ଟ୍ରୁ କି ଫଲ୍ସ ସେ ଆମ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ ଅଫ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଡିସାଇଡ କରେ। ଓକେ, ସୋ ଏ proposition is and either the true or expression false। and the expression of a sentence, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କି the expression of a sentence is called propositions। ମାନେ sentences ଅଲଗା ହେଇକି ବି proposition ଗୋଟିଏ ହେଇପାରିବ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଥିଲା କି ରାମ killed ରାବଣ, ରାବଣ was killed by ରାମଣ, ରାମ is the slayer of ରାବଣ। ତ ଏଇଟା ତିନୋଟି sentences, କିନ୍ତୁ ଏଟାର expression ବା proposition same ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି sentences ଆଉ proposition ଭିତରେ differences। Okay, so different sentences can be involved to express the same proposition. Similarly, the same proposition can be also, um, expressed by, or the same sentence can express different propositions when the sentence is ambiguous. Okay, we are familiar with the distinction. Now, proposition is the meaning content of a sentence. The locus of a proposition is the sentence. That means proposition is the content and sentence is the container. A sentence contains a proposition. Sentence is a part of language, as already said, and proposition is a part of meaning, right? So a sentence is either correct or incorrect, as someone said. The rules of grammar determine it, and a proposition is either true or false. The matter of fact determines it. Okay, so with this, it should be kept in the mind. It is a very fundamental and basic distinction in logic, the distinction between proposition and sentence. Then we will proceed to um, the distinction, or not the distinction. We know about the implicative function, right? P implies Q. Uh, can someone say when an implicative function is true? I can. If the antecedent is true and the consequent is false, then the truth value is false. Otherwise, it is true. Huh. If, say, in only one condition, the implicative function becomes false when the antecedent is true and the consequent is false. Otherwise, in all other possibilities, it and the the consequent is true, the function could be true. Okay, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବା ଏବଂ ଏଇଟା ଆମକୁ କାମ ଲାଗିବ ବି ବୁଝିବା ପାଇଁ। Then
we know about the categorical proposition in Aristotelian logic, and they are okay. First, let's discuss about the categorical propositions as discussed in Aristotelian logic. We know from the standpoint of quantity and quality, from the mixed principle of quantity and quality, propositions have been classified into universal affirmative, universal negative, particular affirmative, particular negative, and they are technically called A, E, I, O respectively, right? Okay, then what else? Remember, A, E, I, O propositions are called subject predicate proposition by the modern logicians. Okay, the classical A, E, I, O propositions are called subject predicate propositions. And the modern logicians go on interpreting them as general proposition and singular proposition. They made a distinction between general proposition and singular proposition. I have already told, in the last session that all these A, E, I, O propositions are called general proposition because they are about classes. Whereas, as we got the example, Socrates is mortal. Socrates is mortal is a singular proposition, right? Because it is about an individual. Okay, so we will see how Boole has interpreted them. My point out there, but once again you say the point. Okay. Why? What is the difference between general and singular? Once See, again. singular proposition is about an individual. For example, when I am saying Socrates is mortal, I am not speaking about a class. I am speaking about an individual who is Socrates. Okay, mortality is asserted to Socrates, who is an individual. No. Why modern logicians have chosen that all proposition as if as a general proposition? Why they have chosen not that? all propositions, only the A, E, I, O propositions are general propositions because they are about the classes. For example, when I say all human beings are mortal, it is a relation between two classes, humans and mortality, right? Similarly, if I say no, for example, no doctors are good. The quality of being good is denied of doctors, right? So good is a class. I mean, it is a abstract noun. Similarly, class of doctors is a noun. So they speak about the classes. भाई माने Essence हमें रे एथि कोइ पारे जे जनरल प्रोपोजिशन रे से माने ए ई ओ को नोछंती ना ए ई आई को नोछंती A E I O चारिटा याको जनरल प्रोपोजिशन से जनरल प्रोपोजिशन में माने से तो माने क्वांटिफाई करिवे टोटल हाँ प्रोपोजिशन को से माने जनरल प्रोपोजिशन नै होछंती no total proposition. See, propositions have been classified from different standpoints in Aristotelian logic, but from the standpoint, from the mixed सेटा principle of बुझिली भाई quantity सेटा and क्वांटिटी quality, क्वालिटी हाँ AEIO, say AEIO को समान कहते हैं, एवढा होची general proposition because they are about the classes. And से जो ताकू फिर से क्लास को केमती क्वांटिफाई करा जिवो दी भले आमे क्वांटिफाई करिया गोटे हला यूनिवर्सल क्वांटिफायर दबा आ गोटे होची एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर दबा यूनिवर्सल सही कथाटा आमे या परवर्ती समय आमे आलोचना करिया जे काहे की यूनिवर्सल क्वांटिफायर आ काहे की एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर हा existential quantifier कहला बेलको आमे कोन बुझचंती it asserts the existence of an individual. The existence must the individual must exist. For example, when I say some students are intelligent, what it implies is at least there is a student who is intelligent, right? That means most student आलोचना करिया अच्छा वैलिडिटी कंडीशन हम जानि चंती आई कॉल इट वैलिडिटी कंडीशन
in deductive logic, we know about it. We have already discussed about it, that if the premises are made true, the conclusion cannot but be true. That means, given the premises true, the conclusion cannot be false if the conclusion is implied by the premises. Okay. एटा को हम मन रखिया वैलिडिटी कंडीशन कहीं वैलिडिटी कंडीशन टा कहीं भूलिबेनी केते बेले गोटे आर्गुमेंट वैलिड होबो इफ द प्रीमाइसेस आर ट्रू द कंक्लूजन कैन नॉट बी फॉल्स other situation रे वैलिड हे परिबो किंतु दिस इज द वेरी वैलिडिटी कंडीशन मींस इफ गिवन द प्रीमाइसेस ट्रू द कंक्लूजन कैन नॉट बी फॉल्स एटा को हम मन रखिया ए अनुसार हमें जिबा हां हियर इज जॉर्ज बुल who is an English mathematician. He wrote Laws of Thought. Okay, it is very. Then I have already interpreted the categorical propositions according to the mixed principle of quantity and quality, and I have also mentioned that the modern logicians call them subject predicate propositions, and I have already discussed about the general and singular propositions. Is my slide changing, sir? Hello. Yes. Yes, Yes. sir. Yes. It is changing. Yeah. Okay. Then here we have A, E, I, O as general propositions because they are about the relation between classes. A proposition is interpreted as given any x. For example, if I say all human beings are mortal. Okay. That how could we interpret the A proposition? All human beings are mortal. Given any x, hx implies mx. Similarly, no humans are mortal. E proposition. Given any x, hx implies not mx. Some humans are mortal. I proposition. At least there is an x. एठी खाली टिके सिंबल टा मु से सिंबल मु पाइलिनी बा एठी हेई पारु नाही बडी स्लाइड रे माने बनेला बेलको हां मु ताकू माने ई टा को मु कर देछि सेटा को टिके ये करिवे ओके सो गिवन एनी एक्स चलियो भाई बहुत किछ हां 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 hx and mx then some humans are not mortal. How could we interpret it? At least there is an x hx and not mx एती कथा हम जानि चंती जे माने भी टिके क्वांटिफिकेशन थ्योरी ऊपर जे माने टिके पढिथिबे एटा जानिथिबे एटा होची मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोपोजिशंस AEIO propositions. Okay, and we have already discussed that Socrates is mortal is a singular proposition. It is about an individual. How can we symbolize it? MS. Socrates is mortal. Mortality is being asserted to Socrates. Okay, then let's proceed. So, according to George Boole, a proposition is said to have existential import if it is typically uttered to assert the existence of objects of some kind. That means, what a proposition a proposition has the so-called existential import if and only if it asserts the existence of an individual. जदि से इंडिविजुअल कोई सट you know non-existence of individual have मु explain करबी केमिति समझे परवर्ती समय रे अच्छा and the particular propositions IO propositions have existential import according to the Boolean interpretation of propositions काहे कि आमे जडा या पूर्व आलोचना कले एठी आमे एठी देखुचंती at least there is an x hx हले जो पर्टिकुलर प्रोपोजिशंस रे कोन हिजबो फॉल्स हिजबो therefore particular propositions पहले हम कोन बुझिबा आउथरे हम कहि दउछि रिपीट आई एम रिपीटिंग by existential import we mean
um, that the position, if the proposition asserts the existence of an individual, at least an individual, then it has existential importance. एठी हमें जानिले कि universal propositions A and E do not have existential import, whereas particular propositions I and O do have existential import. Okay. तो क्लासिकल इंटरप्रिटेशन रे हमें जानिचंती ना ऑपोजिशन ऑफ प्रोपोजिशन विषय हमें जानिचंती खाली किए ताकू गोटे गोटे लाइन ले किए कहि परिबो तापर हमें ताकू पढिबा what do we mean by opposition of proposition? By opposition of proposition we mean that there exists a relation between the standard categorical propositions. If two propositions having the same subject and predicate are related in such a way that the truth of the universal proposition implies the truth of the particular proposition, then they are related by the relation of opposition called subaltern oppositions, right? कि खाली टिके कहि परिबे से subaltern माने subaltern opposition कोन आ contrary कोन contradictory कोन सब contrary कोन ए विषय के टिके खाली कहिबे हां पंडा भाई कह समनाथ कहबो जो सब अल्टरनेट ना सब जा कहबी टिके टिके पूराटा सातटा सब जाके सब रिलेशन टिके खाली कहि दियो से सातटा कहे नहीं हमर जो फोर रिलेशन opposition of हां ऑपोजिशन लो प्रोपोजिशन एथि सेति कहि दियो खाली टिके टिके हां से प्रथम को जी देयर आर फोर टाइप्स ऑफ opposition of proposition relation. One is first one is contradictory, second one is sub contrary, third one is contrary, fourth one is sub alternation. Contradictory अच्छा हमें एमिति जिबा हमें खाली टिके जिबा हमें कहबा जे ए आ ई भितरे कोन रिलेशन अछि ए होची contrary. हां contrary relation अछि contrary relation रो अर्थ कोन ना they can be both false together but cannot be true together. That means if one proposition is true the other must be false. हला एटा हला contrary relation. तापर हमें जिबा I and O भितरे अछि सब contrary relation. सब contrary relation रो कंडीशन कोन कुह टिके जो false होटेला आउट ट्रू होबो If one is false, then another one is true. हाँ that means they can be true together but cannot be false together. If one False is together. false the other must be true, right? हाँ then we have contradictory relation. Contradictory हां हाँ contradictory relation जोटा कोची A आ O भितरे E आ I भितरे अच्छा तो कोची कोन ना true proposition that have same subject and same predicate but a difference in quality and quantity are called contrary relation, contrary opposition of proposition. no contradictory Contradictory If one is true, then another one will be false. हाँ contradictory relation लो कौन होइसी if one is true the other must be false. Similarly reversely we can say if one is false the other must be true, right? Okay, then we have subaltern opposition. Subaltern opposition कहा भितरे अछि A आ I भितरे and E आ O भितरे E O भितरे हां हां सेठी कोन रहउची कंडीशन या रहउची कि जदी यूनिवर्सल if the universal proposition is true the corresponding particular proposition must be true. But if the particular proposition is true we cannot say anything regarding the truth or falsity of the universal proposition, right? That means the universal proposition remains undetermined even the particular proposition true. But if the particular proposition is false the universal proposition would be false. या तो ठीक ठीक ये भाई हाँ ओके एटा हमें जानि गले टी ब्रीफली अबाउट द opposition of proposition. अच्छा you that all the A
E and O propositions have existential import of some kind. କାହିଁକି ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, there is no controversy regarding the existential import of the particular propositions called I and O. I and O ର existential import ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅସୁବିଧା ସେତେବେଳେ ଆସୁଛି, problem arises when we you know assume that A and E propositions have existential import। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଲେ subaltern proposition, जो subaltern relation ଆମେ ଦେଖିଲେ opposition, ସେଟା ଯଦି true ହୁଏ, modern logicians ମାନେ କହୁଛନ୍ତି if the subaltern opposition is true then A and E have existential import। କାହିଁକି ନା because a proposition with existential import, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି I ଆଉ O ର ଅଛି existential import। existential import କ'ଣ ମୁଁ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କଲି, ସେମାନେ ଗୋଟେ individual existence ଟାକୁ assert କରନ୍ତି। ତେଣୁ I and E ଏମାନେ ସରି I and O ଏମାନେ ଗୋଟେ individual existence କୁ assert କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ validly deduce ହଉଛନ୍ତି କାହା ପାଖରୁ? A ଆଉ E ପାଖରୁ। subaltern ରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ if the universal proposition is true the corresponding particular proposition is also true in subaltern opposition। ତାने ଯଦି ଯଦି subaltern opposition true ହୁଏ ତେବେ A ଆଉ E ର existential import ଅଛି। କାହିଁକି ନା because a proposition with existential import cannot be derived validly from another that doesn't have such import। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଟା ଭ୍ୟାଲିଡଲି ଆମେ ଡିଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛନ୍ତି I ଆଉ O କୁ, ତେଣୁ A ଆଉ E ର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସିଆଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଅଛି। ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କଣ୍ଡିସନ ରହୁଛି, ଇଫ୍ କନଭର୍ଜନ ବାଇ ଲିମିଟେସନ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କନଭର୍ଜନ ରେ A cannot be converted but it can be converted by limitation। Similarly E cannot be contraposited but it can be contraposited by limitation, right? जदि सेउडा भी valid होची, जदि conversion by limitation is valid and contraposition by limitation is valid, then A and E have existential import। okay, এটা হচ্ছে কাহার assumption थिला, traditional logicians মানে assume করছন্তি कि A ଆଉ E universal propositions do have existential import। अच्छा, কিন্তু problem কোठी आसिला? where is the problem? এইটা আমি দেখিবা ট্রাডিশনাল স্কয়ার অফ অপোজিশন। আমি জানিছন্তি A E I O, A E are related contrarily, then I and O are sub contrary, A O E and I victories, A ଆଉ I ভিতরে subaltern relation ଅଛି, E ଆଉ O ভিতরে subaltern relation ଅଛି। এই কথাটা আমি জানিছন্তি। আচ্ছা, আমি যেତେବେଳେ A proposition କୁ interpret କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି all S is P। that means ଯେତିକି S ଅଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଆମର ସବଜେକ୍ଟ ଟର୍ମ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ P, ସମସ୍ତେ ପ୍ରେଡିକେଟ। ତା ମାନେ ସେଠି କ'ଣ ଆଜ୍ୟୁମ ହଉଛି ନା କିଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ବିଷୟରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ତା ମାନେ ସବୁ S P, if all S are P then ସେତିକି S ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି जो माने P। सही सेंस रे ସେମାନେ ଭ୍ୟାଲିଡ କରିଦେଲେ ସମ୍ S is P, ସେମାନେ डिड्यूस कर दउଛନ୍ତି सम S is P। सिमिलर विथ दी E and O proposition। एटा हम देखिबा, एठी एतिकी S जो देखा होथबो ए सर्किल रहिछि वेन डायग्राम रे ताको रिप्रेजेंट करछि। एतिकी S P ସେମାନେ ସେଠି ଭ୍ୟାଲିଡଲି डिड्यूस कर दउଛନ୍ତି S is P, सम S is P। सिमिलरली नो S is P ରୁ ସେମାନେ डिड्यूस कर दउଛନ୍ତି सम S is not P। The existential assumption allows the inference from universal to particular। एना सेठी एग्जिस्ट करछन्ती बोली ସେମାନେ assume करछन्ती कि universal propositions do have existential import। किंतु बुल कहउछन्ती, जॉर्ज बुल को पई बुल recognized that many syllogistic arguments assume to non कहले ट्रेडिशनल लॉजिशियंस माने कहले जति जो क्लास रहउछन्ती से माने
नॉन एम्प्टी से माने एम्प्टी क्लास नुहति एम्प्टी क्लास रो अर्थ कोन व्हिच डजंट हैव ए मेंबर राइट एम्प्टी क्लास को हम रिप्रेजेंट करंती कि given any x is not a member of lambda class है ना तो जाओ non a class is non empty if it doesn't have any member क्लासिकल लॉजिशियंस को कहवा मुताबिक कि जति की क्लास जो रेफर करंती सिलोजिस्टिक आर्गुमेंट्स दे आर नॉन एम्प्टी से माने अज्यूम करछंती कथरा but according to George Boole A and E do not have existential import ସେମାନଙ୍କର existential import ନାହିଁ they do not assert the existence of any individual ଏ କଥାଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ପୁଣି ଫର୍ଦର କେମିତି ସେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଜର୍ଜ ବୁଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି all S is P all may refer to possibly empty classes ଯେ କଥାଟା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କଲି ଯେ philosophy speaks in terms of possibilities all S is P କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି all may refer to empty classes similarly no केमिति आमे सेटा बुझिबा फॉर एग्जांपल मुडे एग्जांपल नेबी कि all S is P all unicorns have wings ए proposition ता true हे परिबो even if the subject is empty हेलो हेलो हाँ हेलो प्रशांत हेलो माने मुझे कह आज्ञा सुबुची तो हाँ 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 हां सुन हाँ हाँ क्लियर है क्लियर आज्ञा एठी हमें एटा एई कथाटा को टिके भलकिना बुझिबा all S is P all S is P को हमें केमिति एनालाइज करथिले for all x ux implies wx देखो एठी गुटे रिलेशन अछि कोन इम्प्लिकेशन ता माने इम्प्लिकेशन ता केतबेल ट्रू हबो माने आमे जानि छथि इम्प्लिकेशन रिलेशन रे जदि एंटीसीडेंट ट्रू अछि एंटीसीडेंट जदि फॉल्स होछि एवं कॉन्सिक्वेंस जदि ट्रू हैला ताहले भी फंक्शन ता ट्रू हे जिवो एवं दीटा को जदि फॉल्स भी रहउछि एंटीसीडेंट भी जदि फॉल्स कॉन्सिक्वेंट भी जदि फॉल्स ताहले भी इम्प्लिकेशन ता हे जिवो ट्रू राइट ए कथरा हम जानि छथि सही सेंस रे जतबे हम ऑल एस इज पी को एनालाइज करछथि हम कोन कहउ छथि इवन एनी एक्स हां मु एटा को तापर ताको कंक्रीट एग्जांपल दे दिछि ऑल यूनिकॉर्न्स हैव विंग्स तो गिवन एनी एक्स ux implies wx এই proposition টা true হবো even if the subject term is empty unicorns न थांतु हमर की जायस नहीं right unicorns नथिले भी subject term false sorry the antecedent false हेले भी हमर फंक्शन टा हबो कोन ट्रू हबो किछ असुविधा नहीं हम जानि छथि implicative function हिसाब रे तेनु जतबे हम मॉडर्न लॉजिशियंस मन ताको जेमिति इंटरप्रेट करले प्रोपोजिशन को समान कहउछंती गिवन एनी एक्स ux implies wx तेनु the proposition is true even if subject term is empty e proposition को हम देखिबा no s is p no unicorns have wings it is also true even if the subject is empty unicorns न थांतु किंतु भी ट्रू हे परियो काहे कि ना ताको देखो हमें एनालाइज केमति करबा गिवन एनी एक्स ux implies not wx ता माने एठी ux भी जदी फॉल्स हे गला हमर फंक्शन ता हे जिवो ट्रू किछ असुविधा नै ए कथा हमें जानि छथि I proposition कौन है some s is p some unicorns have wings is false if the subject is empty कहीं कि ना ये कहूँ at least there is an x ux and wx तो मैंने इसे at least there is an x गोटे individual at least exist करूथिबो जदि से individual exist करू नहीं ताहले फंक्शन टा हिजबो कोन false हिजबो जदि एटी सब्जेक्ट टर्म टा जदि यूनिकॉर्न्स केही गोटे नाही ताले ई प्रोपोजिशन टा हिजबो फॉल्स किंतु ए आ ई केमते ट्रू हैला बुझेला ना एटा जदि न बुझियो छ आउथरे मु कहिबी माने एटा बुझिबाटा सबटा इंपोर्टेंट बुझे बुझेला भाई आउ थरे टिके कहि दियो प्लीज जदि ये कहउछन तुम जानि पन्नी किंतु भाई आउ जदि थरे से माने एमए स्टूडेंट जदि आपन माने एमए स्टूडेंट ताहले टिके ताकू बारंबार पढिले से माने बुझि परिबे यानी एटा पढाई नथिबो काहर पढा थिबो काहर तेनु टिके बुझिबा पर असुविधा जो मान टिके एमए परिस
जी पढ़छन तांका पई टिके प्रशांत तथा भैया मैं आलो कहि कटुଛି दोची କି हम गुड प्रशांत जानछंती भैया p कटुଛି implies q ର अर्थ कोन जदि p प्रशांत भैया फॉल्स रहउची कटुଛି हमर ବେଳେ फंक्शन टा हिजबो ट्रू किछ असुविधा नहीं सिमिलरली जतले हम ऑल यूनिकॉर्न्स हैव विंग्स कहउचंती ताका हम इंटरप्रेट केमति करचंती गिवन एनी x ux implies wx एठी ux जदि ଫ୍ୟାନ୍ फॉल्स ପଡିଲେ होची ରେକର୍ଡିଂ ताहाले हमर ହବନି प्रोपोजिशन टा हिजबो ट्रू किछ असुविधा हबनी प्रोपोजिशन को ट्रू नबा पई हमर किछ असुविधा नहीं ताहाले एठी हम देखिले जे a and e are true even if the subject term is empty ସେମାନେ କିଛି ବି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ କୁ ଆସେପ୍ଟ କରୁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଟ୍ରୁ ହଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ରାଇଟ୍ ତେଣୁ ସେ ଏଇ ସେନ୍ସ ରେ ଜର୍ଜ ବୁଲ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଏଣ୍ଡ ଇ ଡୁ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସିଆଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ସେମାନେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ କୁ ଆସେପ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଟ୍ରୁ ହେଇପାରିବେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ଟ୍ରୁ ହେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆଇ ଆଉ ଓ ପ୍ରପୋଜିସନ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ଟ୍ରୁ ଇଫ୍ ଦେ ଡୁ ନଟ୍ assert the existence of individuals କାହିଁକି ସେମାନେ ତା କେମିତି ଆମେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ s is p some unicorns have wings is false if the subject term is false ଯଦି ୟୁନିକର୍न्ସ ନାହାନ୍ତି କେହି ବି ଗୋଟେ ବି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ୟୁନିକର୍ନ ନାହାନ୍ତି ଯେ କି ସମ୍ ୟୁନିକର୍ନ୍ସ have wings ଏଟାକୁ ଟ୍ରୁ କରିବ ତାହେଲେ ସମ୍ ୟୁନିକର୍ନ୍ସ have wings ଏଇ କଥାଟା ଫଲ୍ସ ହେଇଯିବ ସମ୍ ୟୁନିକର୍ନ୍ସ have wings ଫଲ୍ସ କେତେବେଳେ ହବ ଯଦି ୟୁନିକର୍ନ୍ସ କେହି ନଥିବେ କାହିଁକି ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କଲା ବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଟଲିଷ୍ଟ देयर इज एन एक्स ଗୋଟେ x ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଥିବ x stands for ୟୁନିକର୍ନ ଗୋଟେ ୟୁନିକର୍ନ ଥିବା ଦରକାର ସେ ପ୍ରୋପୋଜିସନ ଟା ଟ୍ରୁ ହବା ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟେ ବି ୟୁନିକର୍ନ ନାହାନ୍ତି ଆକ୍ଚୁअली ୟୁନିକର୍ନସ ନାହାନ୍ତି ସେଇ ସେନ୍ସ ରେ कोन हैला ना सब्जेक्ट टर्म टा हेगला एम्प्टी एवं प्रोपोजिशन टा हेगला फॉल्स ओ प्रोपोजिशन कोन होउची जदी गोटे भी इंडिविजुअल ना सिमिलर केस रे से कोन कहला सम यूनिकॉर्न्स डोंट हैव विंग्स एटलीस्ट देयर इज एन एक्स ux and not wx एटी नॉट हबो मु भूली जाईची माने मिस्टेक हेची not wx ex ux and not wx अच्छा ठीक अछि एटलीस्ट देयर इज एन x ux and not wx तो एठी भी सही कथा कहै छै एटलीस्ट देयर इज एन x एटलीस्ट देयर इज एन x जदि गोटे भी इंडिविजुअल नाहांती इंडिविजुअल यूनिकॉर्न नाहांती ताले ई प्रोपोजिशन टा फॉल्स हे जिवो तेनु एमाने आमे देखले कोन आई और ओ प्रोपोजिशन they have existential import whereas e and a proposition do not have existential import एती समस्त बुझी पाले ना नहीं हाँ आगे भाई आज्ञा अच्छा ताले हमें बढ़िबा हेलो हां हेलो अच्छा जदि हमें हेलो हां हेलो जगन्नाथ कह हाँ हाँ अच्छा जदि हमें ऑल यूनिकॉर्न्स हैव विंग्स बदल रे हमें नबा ऑल मेन आर मोर्टाल से तो हमरो कहि परिबन जे एटा एग्जिस्ट होला इम्पोर्टेंट करनी बोली कि से प्रपोजन टा ना ना हमर सेठी इंडिपेंडेंट हमें पॉसिबिलिटी कथा हमें कहउचती ना मु फास्ट कहि देल जे वी स्पीक इन टर्म्स ऑफ पॉसिबिलिटी हमर एमिति पॉसिबल सिचुएशन अछि जेटी कि सब्जेक्ट टर्म रो नॉन एग्जिस्टेंस सत्य मध्य हमर प्रोपोजिशन टा ट्रू होछि हमें एक्चुअल सिचुएशन को आसु नाती एतिक हमें आगे बुझिबा अच्छा तापर होछि हम जे तो कहले ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव विंग्स सॉरी कोन हला ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल सेठी हमर कंडीशन होछि हम जदि ह्यूमन बीइंग्स भी केही नाहांती ताहले भी प्रोपोजिशन टा ट्रू हे परबे एई कथा हम कहउछन हम कोना जे ह्यूमन बीइंग्स अछंती एवं से प्रोपोजिशन ट्रू ए कथा हम एठी कहउ नाती हम कहउछंती माने से नथिले मध्ये हम प्रोपोजिशन ट्रू हे परछि हम कहबा कथाटा होछि या हम पॉसिबिलिटी सेंस रे हम कहउछंती हैला जगन्नाथ बुझेला हाँ हाँ ठीक अछि हम तमने हम कहबा अर्थ होछि गोटे यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रोपोजिशन ऑल ह्यूमंस आर mortal it can be true possibility can it can be true even if the subject is empty जदि भी कहीं ह्यूमन बीइंग्स नाहांती ताहले एटा ट्रू हे परिबो एई कथा बुझियला ना ना हमर गोटे प्रपोजन ट्रू हबो सेते बेले जते बेले सेटा हमर माने फैक्ट सहित करेस्पोंड करूथुओ ना ना सुनो correspondence is one of the criterion to make the position true it is not the only criterion hala coherence theory अछि
ड्रामेटिक थियरी अछि एंड बहुत थियरी रोमांटिक थियरी अछि हला सब बोल जे प्रोपोजिशन फैक्ट अच्छा को ताला करेस्पोंड करी ट्रू हेबे सेमति किछ नै वी स्पीक इन टर्म्स ऑफ पॉसिबिलिटी एति के आगे मन रखिबा ତାହେଲେ ଏଇ କେସରେ ଆମେ ଏଟା କହିପାରିବା ଏଟା କୋଉଥିରେ ନା ଏଟା ମୁଁ ଟ୍ରୁ ସେ ଅଛି ଅଲ୍ ଇନକମ୍ସ ହାଭ୍ ୱିଙ୍ଗସ୍ ଆମେ କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ କରିପାରିବା ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ପସିବିଲିଟି ସେନ୍ସ ରେ କହୁଛି ଫାଷ୍ଟ ବୁଝିବା ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଇଟ କ୍ୟାन बी ट्रू ये जो कैन अंडरलाइन कैन इट कैन बी ट्रू दैट मींस पॉसिबिलिटी कैन इट कैन बी ट्रू इवन इफ द सब्जेक्ट टर्म इज even if the subject term does not exist subject term जदि बा exist करू नाही ताहाले बेटा ट्रू हे परिबो जो ह्यूमन बीइंग्स जदि exist करू नाहंती ताले ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल एटा ट्रू हे परिबो मॉडर्न जोटा कि तार इंटरप्रिटेशन अपोजिट प्रशांत कहउछ होची पर्टिकुलर एटलीस्ट जण को हाँ रहिबा दरकार सब्जेक्ट टर्म गोटे रहिबो सेति पय सेटा जदि हम कंजक्टिव कहउछन फॉर्म सम रखिले ह्यूमंस आर मॉर्टल जदि हम कहउछन सम ह्यूमंस आर मॉर्टल ता माने एटलीस्ट देयर इज एन इंडिविजुअल हु इज ए ह्यूमन एंड हु इज मॉर्टल सेठी गोटे इंडिविजुअल रहिबो जे कि ह्यूमन बीइंग हेतिबो एवं मॉर्टल हेतिबो ताहाले सेति पय हमर से देखो से प्रोपोजिशन ट्रू कंजक्टिव हबो फॉर्म रे सेति पय देखो से कंजक्टिव फॉर्म रखिले कंजक्टिव फॉर्म रूल कोन जदि दीटा जाको ट्रू होउथिबो ताहाले होच हम से ट्रू हबो हौ आमे बढ़िबा नले फेरे लेट हिजु ହଁ अच्छा देखा जाउछि ना स्क्रीन ହଁ शेयर ହଁ होछि तो ହଁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖାଉଛି अच्छा सो व्हाट इज एक्जिस्टेंशियल फैलेसी केतोळे आसिला existential fallacy is a mistake in reasoning that arises from assuming legitimately that some class has members किंतु आमे देखले जे ए आउ आई सॉरी ए आउ ई प्रपोजिशन रे सेमानकर माने अनेक समय रे दे डोंट हैव मेंबर्स एटा को आमे फर्दर एक्सटेंड करबा केमिति कोन होउची but the classical opposition of proposition is not totally upset I and O propositions continue to have existential import in Boolean interpretation. हम देखिले I and O propositions have existential import. Contradictory opposition is acceptable. हम यही क्वेश्चन हमर पढिथिले 31 नंबर रे जे कोउटा को Boolean algebra accept करछि contradictory relation is acceptable काहे कि ना हमें आउ टिके पुनी पछकु जाकी देखिबा काहे कि एठी हम देखिबा ए आउ ओ भितरे contradictory relation अछि हम जानि चंती देखो जदि ऑल यूनिकॉर्न्स हैव विंग्स एटा कोन हबा एटा ट्रू होउची जदि यूनिकॉर्न्स केही नाहंती तथापि से प्रोपोजिशन टा ट्रू होउची एटा हम देखिले हेलो सुबुची तो ହଁ ହଁ ଶୁଣା ହଉଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ हां प्रशांत हां ऑल यूनिकॉर्न्स हैव विंग्स एटा ट्रू होउची इवन इफ यूनिकॉर्न्स डोंट एग्जिस्ट जदि भी यूनिकॉर्न्स नाहंती ताले एटा ट्रू होउची किंतु जदि यूनिकॉर्न नाहंती आई प्रोपोजिशन फॉल्स हेजिबो some unicorns have wings is false right acha and some s is not p o proposition कोन होची जदि एठी यूनिकॉर्न हाँ जदि यूनिकॉर्न नाहंती ताहले एटा फॉल्स होउची हला बुझेला ନା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଁ sorry ଠିକରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଁ ଠିକରେ ବୁଝିପାରିଲିନି ଆଉ ଟିକେ ହେଲେ ତ हाँ ଆଉ हाँ ଥରେ ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ सेटा एक्चुअली आमे कोन हमर आमे देखले जे मॉडर्न लॉजिशियंस माने कॉन्ट्राडिक्टरी ऑपोजिशन टाकू एक्सेप्ट करचंती काहे करचंती से कहउचंती आमे जे देखिबा ऑल यूनिकॉर्न्स हैव विंग्स रे जदि यूनिकॉर्न नाहंती ताले ऑल यूनिकॉर्न्स हैव विंग्स एटा ट्रू होउची किछ असुविधा हमर होउनी एवं तार जो तार कॉन्ट्राडिक्टरी होउची ओ प्रोपोजिशन हम जानचंती एवं जतबे यूनिकॉर्न नाहंती ओ प्रोपोजिशन ता जाउची फॉल्स ताहले ए जतबे ट्रू होउची ओ ता होउची फॉल्स then they are contradictory relation they are contradictorily related सेठी आउ किछ असुविधा नै कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन रे किछ असुविधा नै सिमिलर केस होउची ई आउ आई पाखरे ता माने से कहउचंती जदि यूनिकॉर्न्स नाहंती एक्जिस्टेंशियल जदि if they don't have any existential import proposition is true or proposition true
କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟୋରୀ ରେ ଗୋଟେ ତାହେଲେ ସେଇ ସେନ୍ସ ଭାଇ ହଁ ଯଦି ଆମେ ହୁଁ। ଆଇ ପ୍ରପୋଜିସନ ରେ ମାନେ ବୋଥ ୟୁଏ ବି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଠି ବି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ଟ୍ରୁ ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ହବ ଏଇ ପ୍ରପୋଜିସନ ହବ ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲିନି ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ଦେଖ ଆଇ ପ୍ରପୋଜିସନ ଇଫ ହୁଁ ଆଇ ପ୍ରପୋଜିସନ ଇଜ ହୁଁ କରନ୍ତି ହୁଁ ହୁଁ ବୋଥ କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସ ତମେ ରେ ମାନେ କହୁଛ ସବଜେକ୍ଟ ରେ ବି ୟୁନିକର୍ନସ ବି ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବଂ ହଁ ତାଙ୍କର ୱିଙ୍ଗସ୍ ବି ଅଛି ଏବଂ ସେଟା ଟ୍ରୁ। ଟ୍ରୁ ତାହେଲେ ଆଇ ହଁ ହଁ ପ୍ରପୋଜିସନ ହଁ ଟା ଇ ପ୍ରପୋଜିସନ ଟା କଣ ହବ ତାହେଲେ ଇ ପ୍ରୋପୋଜିସନ ଟା କଣ ହବ ଏଇଟା ଟ୍ରୁ ହେଲେ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟୋରୀ ରିଲେସନ ପାଇଁ ସେଟା ଫଲସ ହବା କଥା ନୁହେଁ କି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ଯୋଉ କହୁଛେ ତାଙ୍କର ସେ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରୁଛନ୍ତି ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ଲଜିକ କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ୟୁନିକର୍ନସ ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଟା ଟ୍ରୁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତାକୁ ସେ ବେଶୀ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରୁନାହାନ୍ତି ଜର୍ଜ ବୁଲ କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ତାକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରାଯାଇଛି ସେ ତାକୁ ବେଶୀ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିନାହାନ୍ତି ସେଇ କଥାଟାକୁ ହେଲା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେହେତୁ ୟୁନିକର୍ନସ ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଆଇ ପ୍ରପୋଜିସନ ଟା ହେଇଗଲା ଫଲ୍ସ ଏଟା ଫଲ୍ସ ହବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଇ ପ୍ରପୋଜିସନ କଣ ହଉଛି ଇ ପ୍ରପୋଜିସନ ଟ୍ରୁ ହବ ଇ ପ୍ରପୋଜିସନ ଟ୍ରୁ ହବ ଯଦି ୟୁନିକର୍ନସ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଇ ପ୍ରପୋଜିସନ ବି ଟ୍ରୁ ହେଇପାରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଆଗରୁ ସେଟା ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ବା ୟୁନିକର୍ନସ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇ ପ୍ରପୋଜିସନ ଟ୍ରୁ ହେଇପାରୁଛି ତାକୁ ଆଉ ସେ ବେଶୀ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଲିମିଟେସନ ଆମେ ତାକୁ ଫର୍ଦର ସେଇଥିପାଇଁ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରାଯାଇଛି ଭୁଲ ଯାହା ହଉ ଏଇଠି ଆମେ ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ବଢିବା ଆଚ୍ଛା ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ contradictory relation is acceptable but what about the contrary opposition contrary opposition ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି A and E cannot be false together right but they can be true together if they cannot be false together if one is false the other must be true if one is false the other must be true right hello ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ହ୍ୟାଲୋ କଣ୍ଟ୍ରାରିର କଣ ହଁ ଠିକ ଅଛି କୁହ ହଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରାରି ଅପୋଜିସନ ଆମେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଆଉ ଇ ଭିତରେ କଣ୍ଟ୍ରାରି ଅପୋଜିସନ ଅଛି ଏ ଆଉ ଇ ସାଇମଲଟେନିୟସଲି ଫଲ୍ସ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏଇ କଥାଟା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫଲ୍ସ ହେଇପାରିବେ ନା ଫଲ୍ସ ହେଇପାରିବେ ହେଇପାରିବେ ହେଲେ ତ ଟ୍ରୁ ଫଲ୍ସ ହେଇପାରିବେ ହଁ ହଁ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ସରି ଟିକେ slip out tongue acha they can be false together but cannot be true together if A is true E must be false ହେଲା ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଠି ଆନାଲାଇଜ କରିବା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ all unicorns have wings ଏଟା ବି true ହଉଛି ଯଦି unicorns ନାହାନ୍ତି no unicorns have wings ଏଟା ବି true ହଉଛି ଯଦି unicorns ନାହାନ୍ତି ମାନେ ଯଦି unicorns ନାହାନ୍ତି ଏଟା ବି true ହଉଛି ତାମାନେ they can be simultaneously they can be true together which violates the principle of contrary opposition ଏଟା ବୁଝି ହେଲା ନା ବୁଝି ହେଲାନି ହଁ ହଁ ମାନେ ଦିଟା ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଟ୍ରୁ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ସେ କହୁଥିଲେ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ହଁ ସେ କହୁଛି କଣ୍ଡିସନ ଆମର ଅଛି ଦିଟା ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଟ୍ରୁ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଟ୍ରୁ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ହୁଁ ହେଲା ତେଣୁ contrary relation is unacceptable to modern logicians ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା sub contrary relation sub contrary opposition is not acceptable କାହିଁକି sub contrary relation ରେ କଣ ହଉଛି they can be ଟ୍ରୁ ଟୁଗେଦର ଆଚ୍ଛା they can be true together right but cannot be false together if one is false the other must be true ଏୟା ତ yes ଓକେ ଓକେ ଆମେ ତାପରେ ଦେଖିବା ସେଠି ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା ତାମାନେ they cannot be false together ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା they some cannot be s is true together they cannot be true together hello hello ସେ କହୁଛି they cannot be true ନା together ହଁ ଫଲ୍ସ ଦେଖ ଟୁଗେଦର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ
false together अच्छा तुम जे जदी आईटा ताले ओडा भी पॉसिबली ट्रू हे परिबो किछ असुविधा नहीं माने हमर ट्रेडिशनल लॉजिशियंस नहीं ट्रेडिशनल लॉजिशियंस मान को पाई हां जदी आईटा फॉल्स हुए ओटा ट्रू होबो किंतु जदी आईटा ट्रू हुए ताले तो हां अनडिसाइडेड undecided होबो होबो तेनु आईटा ट्रू हेले ओटा हमर कोन हबा हमें कहि परिबन त माने अनडिसाइडेड रो अर्थ कोन इट कैन बी ट्रू और इट कैन बी फॉल्स हमें कहि परिबन ट्रू हे पारे किंतु दे कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर त राइट माने इफ आई इज फॉल्स ओ कैन नॉट बी ट्रू हां इफ आई इज फॉल्स ओ कैन नॉट बी ट्रू से माने कथरा कहउछन अच्छा किंतु हम देखिबा आई प्रोपोजिशन सम एस इज पी हम एट देखिले जदि यूनिकॉर्न नाहंती सम यूनिकॉर्न्स हैव विंग्स जदि यूनिकॉर्न नाहंती ताहले ए प्रोपोजिशन टा फॉल्स हे गला ओ प्रोपोजिशन भी सम यूनिकॉर्न्स डोंट हैव विंग्स जदि यूनिकॉर्न्स नाहंती ताहले भी एटा फॉल्स हे गला किंतु हमर कंडीशन रहिछि दे कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर राइट किंतु बुल देखौचंती जॉर्ज बुल देखौचंती आई एंड ओ प्रोपोजिशन कैन बी फॉल्स टुगेदर इवन द सब्जेक्ट टर्म डजंट एग्जिस्ट जदि सब्जेक्ट टर्म टा बा जदि यूनिकॉर्न्स नाहंती ताहले दे कैन बी फॉल्स टुगेदर जेटा कि हमरा सब कॉन्ट्रारी रिलेशन को अपोज करछि ए कथरा बुझियला हां सब कॉन्ट्रारी ऑपोजिशन को होती जे दे कैन नॉट बी आई एंड ओ प्रोपोजिशन कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर बुल देखौचंती बुल कहउचंती ना दे कैन बी फॉल्स टुगेदर जदि तांकर एक्जिस्टेंशियल इंपोर्ट को हम जे देखिबा if they don't assert any existence then they are false similarly जदि हम दीटा प्रोपोजिशन देखले some unicorns have wings एटा false हे होची केतल जेतल यूनिकॉर्न नाहती some unicorns don't have wings it is also false when there is no unicorn जेतल यूनिकॉर्न नाहती ताल सटा भी false हे गला I mean they can be false together which violates the rule of opposition सब contrary opposition अच्छा एटा हमें देखले এই সেন্স রে আমি দেখিবা যে conversion for e and I is acceptable for George Boole but conversion of a এটা acceptable नुहे conversion से मन कर देले ना conversion by limitation करके Aristotle logicians मन कर देले conversion by limitation a को limit करते कि समान converse कर दोचंते I आणुचंती किंतु एक्चुअली सेठी असुविधा कोन होचे एटा हमें देखिबा या परवर्ती समय में एटा को ही बुझाइबे एवं शेष करिबा सेही भलिया contraposition of a and o is preserved but contraposition of e is not valid e रो contraposition ता valid हे परिबो नाही according to George Boole अच्छा এইটা को हम टिके लेखियो लास्ट को अच्छा असुविधाटा कोन होची जतबळे ए रु आई को आणला बेलकू ए रु आई प्रोपोजिशन डिड्यूस कला बेलकू कोन एक्चुअली असुविधा कोन होची आमे जानले ए प्रोपोजिशन रे एठी हम टिके देखियो ए प्रोपोजिशन होची कोन ऑल यूनिकॉर्न्स हैव विंग्स इट कैन बी ट्रू इवन इफ देयर इज नो यूनिकॉर्न हला बुझेला हेलो हेलो हां ठीक अछि हां हां a proposition can be true even if there is no unicorn किंतु I subaltern opposition कहूची I can be validly deduced from a unicorns have wings এটা false हेउची जदी unicorns हमर validity condition कोन रहितला premise true है कि conclusion हमर even the premise is true the conclusion cannot false किंतु एठी हम कोन देखले एठी premise true रहिति भी conclusion हमर false हेउची एरु जदी हमें I को आणुचंती एठान देखिबा a proposition कोन ना things the premise can be true
even if there is no unicorn ताको हम deduce करचंती सब unicorns have wings and the conclusion some unicorns have wings is false no unicorn ताले हमर premise टा true रही कि conclusion false है which violates the very basic validity condition of deductive argument. And here we commit the fallacy called existential fallacy. एटा पूछो ना मैं existential fallacy जते बळे गोटे universal माने premise रही छी which are existentially non existence which are माने from the standpoint of existence they do not have existential import universal propositions but the particular propositions have have existential import, so we cannot validly deduce the particular propositions from their corresponding universal propositions. This is the conclusion. आउ थरे एटा खाली टिके देखिबा ए proposition हां ताले कन्वर्जन पर लिमिटेशन टाको से मान ना ना कन्वर्जन पर लिमिटेशन को मानिबेनी कंट्रापोजिशन बा लिमिटेशन को भी से मानिबेनी सब अल्टरनेशन भी मानु ना ओजंत कारण सेटा ट्रू हेले एटा ट्रू हबो जोटा से कहउची सब अल्टरनेशन रे कोन कहले ए रु डिड्यूस हबो वैलिडली आई डिड्यूस होई परिबो ए ट्रू हम ना आई बाउंड ट्रू हां ई रु वैलिडली डिड्यूस हबो कोन ओ हबो सेटा भी से मानु नाती काहे कि से कहउचंती ए कैन बी ट्रू even if the subject term is empty but I proposition is false if the subject term is empty ना एटा हम देखिबा all unicorns have wings is true even if there is no unicorn but some unicorns have wings is false since the subject term since there is no unicorn unicorn जेहेतु नाहाती एटा false हे गला तने से कहउचंती हमर जतले premise true रही कि conclusion केमती false हो एटा तो deductive logic रो जो कंडीशन रही जे प्रीमाइस ट्रू रहिबो एवं कंक्लूजन फॉल्स हेई परिबो नाही ताको वायोलेट करछि हैला एटा को हम कहउचंती बुलियन क्रिटिसिज्म ऑफ द ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोपोजिशंस मोर रेफरेंस एटा पॉपी कोहेन इंट्रोडक्शन टू लॉजिक 14th एडिशन and I dedicate this talk to our madam Pragya madam. Thank you. Thank you very much Prashant. जहाँ बहुत सुंदर हम सामने समस्त